عليه وسلم التزاما لأمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه مجالسنا وهذا حديثنا وهذا ما نجتمع عليه، فهنيئا لنا بهذا العطاء الرباني. فما خص الله تبارك وتعالى أفضل مما يخص الرب سبحانه وتعالى والإله سبحانه وتعالى حينما يخص عبده بأن ييسر له أن يذكره وأن يلهج بذكره وأن يعلي كلمته وأن يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن أحب الأعمال إلى الله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وخيرها عند بارئكم وأفضل لكم من أنفاق الورق والفضة وخير لكم من أن تلقون عدوكم فتضربون أعناقهم أو يضربون أعناقكم. قالوا الصحابة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini berkumpul di zawiyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk dimakmurkan di dalamnya, yang mana ini di antara asar daripada pendidikan guru mulia kita Buya Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun. Mudah-mudahan kebaikan beliau tidak terhalang kepada kita semuanya. Dan kita berkumpul di sini, kebiasaan kita para ikhwan adalah kita barusan kita habis baca wathifah. Wathifah kita di dalamnya ada apa? Istighfar. Istighfar itu kita minta maaf sama Allah terhadap semua dosa kita sama Allah, terhadap semua kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah istighfar, setelah kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut, ya, kita mentalbiyah, menyambut perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu. Dalam itu kita menyambut di situ, menyambut perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita kata beliau. Inilah majelis kita, inilah obrolan kita, inilah kesibukan kita, inilah kita. Dan ini adalah sesuatu yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, tidak ada yang lebih besar daripada kekhususan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah izinkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan kekhususan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam, ada yang khusus bisa begini, ada yang bisa begini, tapi enggak ada yang lebih istimewa daripada kekhususan yang Allah berikan kepada hamba yang bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, mau enggak inti kasih sebuah amal, kata Rasulullah SAW, yang mana pahalanya lebih baik daripada inti bersedekah emas, inti bersedekah perak, inti bersedekah yang luar biasa, dan lebih baik bahkan daripada inti ketemu ame kafir harbi, ame musuh inti, musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian inti berjihad di dalamnya, inti berperang, inti beradu pedang sama orang kafir di dalam berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak lebih agung, enggak lebih istimewa daripada hal ini. Kemudian sahabat bertanya radhiyallahu anhum ajma'in, apa amal itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, zikrullah. Amalnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih agung daripada berjihad di jalan Allah. Itu lebih agung daripada bersedekah dengan kemampuan yang luar biasa. Itu lebih agung. Ini kekhususan yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. أخبرني سيدي الحبيب بأنه لله وهذا الكتاب هو كتاب الشيخ سلاح التجاري، والذي نقل من قول الشيخ سلاح التجاري على ما كتبه سيدي عليه تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم الذي لا يعرف فيه صاحب صاحبه ولا أم ولدها ولا ولد أبيه ولا قريب إلا من وفقه الله
الله وفضله الله، نسأل الله أن يجعلنا منه. هذا اليوم أراد أن يكون الشيخ سيدي أحمد التجاني ولأتباعه وأحبائه وكل من يعني عرف الشيخ سيدي أحمد التجاني من بعيد ومن قريب وأحبه محبة خاصة أن يكون له خصوصية في هذا اليوم. فقال رضي الله تعالى عنه: طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المطالب. المطلب الأول أن يأمن إذا خاف الناس. وأقول بسرعة. فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إذا فزع الناس يوم القيامة يوم الفازعة ويخرج الناس عرايا، ومشهد عظيم جدا حيث أن لا ينتبه إنسان لإنسان من شدة حب ذلك اليوم. فقال الشيخ: إذا خاف الناس يا رسول الله اضمن لي أنا أن أكون أنا ومن أحبني واتخذني شيخا أو أكرمني أو أعطاني أو اعترف بولايتي، أن أكون أنا وكل من أحبني واتبعني في أمن وأمان يوم يفزع الناس. المطلب الثاني: يا رسول الله، إذا وقف الناس في المحشر واقتربت الشمس من رؤوسهم ودنت، وكان كل منهم بعرقه على حسب عمله، والناس يعني في المحشر مكتظين، اضمن لي أنا وكل من أحبني واتبعني وأخذني شيخا أو اتخذني شيخا أو أخذ عني ولدا أو أكرمني أن نكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. المطلب الثالث: يا رسول الله، إذا طال الوقوف واشتدت الشمس حرارة وجفت أحلاق الناس واشتاقوا إلى الماء ولا يسقى أحد إلا بإذن الله، اضمن لي يا رسول الله أنا ومن أحبني ومن أكرمني ومن اتخذني شيخا وأخذ عني وردا أن نشرب من حوضك بيدك شربة لا نظمأ بعدها. يا رسول الله. المطلب الخامس المطلب الرابع: يا رسول الله، إذا وقف الناس ووضع الميزان وبدأ الحساب واقتصت الحقوق وأخذ من الظالم إلى المظلوم، اضمن لي أن أنا وأحبائي ومن اتخذني شيخا ومن أخذ عني وردا ومن أطعمني ومن كانت له صلة بالشيخ سيدي أحمد التجاني أن تقضي حوائجنا، أن يقضي الله حوائجنا من خزائن فضله لا من حسناتنا، وأن يعفو عنا بمحض فضله وجوده وكرمه. يا رسول الله. المطلب الخامس: يا رسول الله، إذا وقف الناس على الصراط وبدأ الناس يمرون وهو أرق من شعرة وأحد من سيف وبه كلاليب تتخاطف أقدام الناس، وبدأت الأقدام تزل والأجساد تهوى إلى قاع جهنم أعاذنا الله وإياكم، اضمن لي يا رسول الله أن أكون أنا ومن أحبني وأكرمني وأخذ عني وردا أو اتخذني شيخا أن نمر على الصراط بأقل من رمشة عين وعلى عاتق الملائكة لا على أقدامنا يا رسول الله. المطلب السادس: يا رسول الله، إذا وقف الناس ومروا على الصراط ووقف الناس بأبواب الجنة وقلوبهم مشتاقة إلى أن تفتح أبواب الجنة وهو أول من يفتح أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، اضمن لي أن أكون أنا ومن أحبني واتخذني شيخا أو أخذ عني وردا أن نكون في الزمرة الأولى ممن يدخل معك الجنة. يا رسول الله. المطلب السابق: يا رسول الله، إذا دخل الناس الجنة وبدأ كل منهم على حسب عمله وعلى حسب درجته في الدنيا ينال مقامه، اضمن لي يا رسول الله أنا ومن اتبعني وكل من اتخذني شيخا وأخذ عني وردا أن نكون معك في عليين في جوارك في درجات العلى في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه المطالب طلبها بدقة لأن يعلم
أن كل مريد وكل مسلم يحتاج إلى هذه المطالب، وهو طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه باب الله الأعظم ووسيلته العظمى وهو الشفيع صلى الله عليه وسلم. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ أحمد التجاني: ضمنت لك ضمانك ضمانة لا تتغير ولا تتبدل حتى تكون جواري في عليين في جنات النعيم. Beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu Nabi, sebelum meminta permohonan di hadapan Rasulullah SAW, beliau menghadirkan dulu di hatinya kejadian hari kiamat. Beliau menghadirkan, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menghadirkan kayak kiamat kelihatan. Kayak kiamat kelihatan dan kayak orang yang ada di hari itu udah kelihatan keadaannya bagaimana. Sehingganya betul-betul beliau meminta itu dengan betul-betul berharap dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Beliau sudah dapat jaminan untuk betul-betul mendapatkan paten, jaminan untuk orang yang ada hubungannya. Kemudian beliau menulis permintaan pertama, ada 7 permintaan. Permintaan pertama dari Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong berikan jaminan kepada saya dan kepada siapapun yang mencintai saya dan siapapun yang menganggap saya guru dan siapapun yang masuk tarekat saya, ini permintaannya, dan siapapun yang mengakui derajat saya dan siapapun yang pernah punya kebaikan kepada saya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, pernah punya kebaikan kepada saya, tolong berikan jaminan kepada saya dan mereka semuanya, ketika nanti bangkit di hari kiamat, bangkit itu orang dalam keadaan takut semuanya. Semua orang bangkit dari kubur di hari kiamat itu semua dalam keadaan ini yang dibilang fazail akbar, dalam keadaan takut semua. Berikan kepada kami dan mereka semuanya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, rasa aman dan keamanan sesungguhnya. Berikan rasa aman dan keamanan sesungguhnya pada hari tersebut. Kemudian kedua, saya minta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila nanti di hari mahsyar, pada wukuf, lama berhenti di padang mahsyar, matahari berjarak tergantung dengan amal orang masing-masing. Orang berdesak-desakan di situ, yang mana di hari tersebut orang itu dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kehausan yang sangat. Dalam keadaan ini yang kedua dan yang ketiga. Kedua dan ketiga. Al-Fakir ringkas karena ini kejadiannya sama di situ. Yang keduanya adalah aku meminta perlindunganmu di hari tidak ada yauma la dhilla illa dhillu. Yang kedua permintaannya adalah ketika sampai di padang mahsyar, kalau memang seapes-apesnya sejauh-jauhnya orang tapi punya hubungan sampai berhenti di padang mahsyar, tolong berikan perlindungan meskipun ada di mahsyar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka dalam keadaan kehausan, tolong wahai Rasulullah SAW, berikan minum dari telagamu, min haudika. Di padang mahsyar tolong berikan minum dari telagamu, yang mana siapa yang meminum la yatma' ba'daha abada. Tolong, jadi orang yang punya hubungan sama Syekh Ahmad, kalau nakal-nakalnya aja sampai ke padang mahsyar aja dikasih minum di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikasih minum, masih dikasih minum. Kemudian al-matlaqul arabi, permintaan yang keempat, apabila nanti saya ya Rasulullah SAW dan orang yang mencintai saya dan mereka semua yang tadi sudah disebutkan, itu beliau tertib benar disebutkan, itu semuanya memang permintaan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan mereka semuanya itu ada di timbangan amal, di mizan, di timbangan amal. Ya Allah, tolong beratkan timbangan kami dari udang rahmatmu, bukan dari amal kami, ya Allah. Kata Syekh Ahmad Tijani kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, tolong mintakan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti yang ditaruh itu bukan amal kami, tapi yang ditaruh di timbangan kami itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaminan permintaan yang keempat. Kemudian permintaan yang kelima, ya Allah, ya Rasulullah SAW, nanti kalau saya dan orang yang mencintai saya, orang yang masuk tarekat saya, orang yang pernah jalan bersama saya bahkan,
orang yang pernah jalan di dalam hidup saya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, orang yang mengakui tarekat ini, bahkan bukan cuma yang masuk, yang mengakuinya aja, yang mengakui mengenal Syekh Ahmad dan mengakui tarekat ini meskipun nggak masuk. Tolong kalau lewat Siratal Mustaqim, jangan izinkan kami lewat Siratal Mustaqim dengan kaki kami ya Rasul, karena nggak bakalan kuat. Kami lewat sirat pakai kaki kami nggak bakalan kuat. Tolong izinkan kami duduk di atas pundak para malaikatmu ya Rasulullah, sesat para malaikat Allah. Wahai Nabi Muhammad SAW, biar kami duduk di atas para malaikat dan izinkan kami lewat jembatan Siratal Mustaqim sekedipan mata, setengah kedipan mata, wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian permintaan yang keenam, wahai Rasulullah SAW, nanti orang itu ketika mau masuk surga, sudah ada di hadapan surga, dibuka pintu surga olehmu, dan engkaulah wahai Rasulullah SAW yang hanya bisa membuka pintu surga. Hanya engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang berhak masuk surga sangat ingin berada di dalam sabiqunal awwalun. Mereka sangat menginginkan berada di barisan terdepan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami semua wahai Nabi Muhammad SAW ada di sampingmu pada saat itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permintaan terakhir ketika orang-orang surga masuk surga wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari mereka yang masuk surga tapi tidak bisa menyertaimu sampai ke tempatmu di surga. Izinkan kami terus membersamaimu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Firdausil A'la, A'la Illiyin, sampai di tempatmu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan kami ikut terus sama kamu wahai Nabi. Izinkan kami ikut menyertaimu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini permintaan yang sangat dalam dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Karena di sini Syekh Ahmad bahkan menyertakan siapapun yang saya mahu yang pernah jalan di dalam hidupnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku jamin kata Rasulullah SAW untukmu semua yang kau minta barusan min ghairi an yatabaddala wa la yataghayyar. Jaminan saya sampai kiamat nanti tidak bakalan dirubah, tidak bakalan diganti, tidak bakalan berubah. Ini jaminan paten sampai hari kiamat kata Nabi Muhammad SAW. Ini permintaannya Syekh Ahmad kepada Rasulullah SAW. Buat kita orang yang bakalan punya hubungan sama beliau, alhamdulillah kita ditakdir, kita dipilih untuk ikut beliau teruskan sampai akhir hayat. Jangan pernah berhenti kita ikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ajak siapapun orang yang kita cintai untuk mengenal ini keselamatan.